যাতে আপোনালোকৰ আশাবিলাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। Hai guys, monabilini godan moनसे भिडिअ application बरना थाबाय आरोना लोगोफोर माने जितु दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन माने जितु जोंहा आसामनि CM जायखौ जों मा होननानै मिथियो ना बिथाङा मा होनदों जितु जों आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ अलरेडि ओंखारखाबाय बिनिफ्राय आरोबाव मा आसाम पुलिसनि भेकेन्सि फैबावगोन होनना बुंदों आरो माब्ला फैगोन बेसेबां फैगोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन आंना फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं। নৱেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে পুলিচৰ নিযুক্তিৰ বাবে আৰু কেইবা হাজাৰো পদ আমি মুকলি কৰি দিম। আজি যিসকলে পুলিচত চাকৰি মই অনুৰোধ কৰিম নৱেম্বৰত আপোনালোকে আকৌ আবেদন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ আশাবিলাক আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰো ৫,০০০ পদৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ লগে লগে বাকী থকা ৪,০০০ পদৰো নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। অৰ্থাৎ অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ সপোনবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ আমি আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माब्ला फैगोन आरो बेसेबां फैगोन आरोना जोंहा नभेम्बर दानाव जितु भेकेन्सि बेयो फैगोन होननानै बुंदों बिनिफ्राय आसाम पुलिसानो भेकेन्सि फैगोन होननानै बुंदों आरोना बिनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोर बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय ना।